Yan. Ay, nandun na si ate mo. Tara na. Ayan. No. Bye, Mami La, Tita Shai. Puta na kanya nais. Ikawangi kami. Manuling kayong malam. Iya, Kalaguna. Tapos na ang aming bakasyon. Grande. Yung isa may hangover pa. Baby. Uy. Bye muna, bebe. Oh, we're in the taxi now. Oh. And tita. Tingin. Yan. Oh, kiss na Mami La, bebe. We will ride na an airplane later. Charap. Tita also, tita. You kiss tita. Kiss tita. Inom ka na kaya ng gamot? Hindi ko alam. Are you happy? Are you happy? Yes. I'm reading. I'm reading. Mamaya mo siya tayo. What? In the Niyakaman din yan. Ay. Ah, que coisinha mais fofa. É o meu bebê. Eu só sei ficar babando quando eu vejo você. Ai, que pezinhos gostinhos, dá vontade de morder. Eu vou soprar sua barriguinha. Ai, como eu amo você. Ai, que coisinha mais fofa. É o meu bebê. Eu só sei ficar babando quando eu vejo você. Ai, que bochechas gordinhas. Thank you very much. Anak, ingat kayo din. Oh, Shy, smile ka. Nakaduwal tayo. Rian. O, tara na, maglakad na. Nakaano tayo. Ganda naman ng apo. Rian? Ba't yan? May ni Kenny. Wow, pitali mo lang ako. Pasok na tayo sa airport. Bye-bye, Hong Kong.
Kakalkalin ko yung ano. Yan. Ano, sa akin lang yun. Yan. Ako, tumalina ka na. Hallelujah, Penny. Wala na din sa akin. Kaya yan ako yan. Ay, tsaka Manila. Ah. Ito naman tama na ako ito. Yung tama na tayo. Ano ba ba? Rian? Rian? I mean, hi. Say hi. What's that? They're so cute. Huh? Cute donut. What color is that? Pink. I'm just kidding. Wait, wait. Love you. Where are we? Where are we? You have nice dress, huh? Do you like your dress? Yeah. Yes. Hey, Shai. Excuse me. We have one. Thank you. White